أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga jumlahnya. Kalau kita menghitungnya, maka kita tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Begitulah kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah, dengan segala nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, dapatlah kita bertemu kembali, hadir kembali di rumah Allah ini untuk melaksanakan rangkaian ibadah kita di hari Jumat ini, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan niat kita, amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan bagi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita banyak berselawat kepada beliau dan mengikuti sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang nanti mendapatkan syafaat dari beliau di akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah yang akan khatib sampaikan pada hari ini adalah janji-janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala banyak juga berjanji di dalam Al-Qur'an. Bedanya kalau Allah yang berjanji maka itu pasti benar dan itu pasti akan dikabulkan janjinya, pasti akan ditepati janjinya. Berbeda dengan kita manusia. Kalau kita manusia berjanji bahkan sering mengingkari, tapi Allah kalau dia sudah berjanji maka pasti akan ditepati. Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Sebagaimana kata Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidaklah menyalahi janjinya. Maka di antara janji-janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu yang pertama, Allah akan menambah nikmat bagi orang yang bersyukur kepadanya. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, niscaya akan aku tambah nikmatku untukmu, kata Allah. Wala in kafartum, dan barang siapa yang kufur, yang ingkar, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ini janji Allah. Allah akan menambah nikmat kepada orang yang bersyukur kepadanya. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan anggota badan kita. Kita bawa tubuh kita ini untuk berbuat kebaikan.
kebaikan. Kita bawa tubuh kita ini untuk sholat, untuk berzikir. Kita bawa lisan kita ini untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Inilah tandanya kita bersyukur terhadap nikmat Allah. Tetapi kalau kita kufur, nggak mau bersyukur, nggak mau beribadah, maka kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih nantinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, janji Allah Subhanahu wa taala adalah Allah akan mengabulkan doa hambanya yang berdoa kepada Allah. Maka kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Ini janji Allah. Allah kalau berjanji pasti akan ditepati. Maka kata Allah, kalau kita berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan doa itu. Maka senantiasalah kita berdoa kepada Allah. Paling tidak sebentar luangkan waktu kita setelah sholat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan beranggapan bahwasanya doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Sudah lama saya berdoa tetapi belum dikabulkan oleh Allah. Allah pasti akan mengabulkan doanya, tetapi tergantung waktunya. Bisa cepat, bisa lambat, bisa ditunda doa kita. Jangan cuma kita berdoa kepada Allah cuma dalam keadaan susah saja. Ketika lagi sakit baru berdoa, ketika lagi susah baru berdoa, ketika ditimpa musibah baru berdoa. Setelah senang, setelah bahagia, setelah sukses, lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi ini merupakan salah satu penyebab doa kita belum dikabul atau lambat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah akan memberikan ketentraman kepada orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Allah mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya kepada Allah lah hati menjadi tentram. Jadi ketenangan, ketentraman hati bisa kita dapatkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman untuk menambah keimanan atas keimanan yang ada pada diri mereka. Jadi ketenangan dan ketentraman hati itu Allah lah yang memberikan. Kita cari kemanapun dengan usaha apapun yang kita lakukan, kalau Allah tidak memberikan, maka tidak akan kita dapatkan ketenangan dan ketentraman hati. Tetapi kan kemana-mana pun kita, kalau kita berzikir kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka niscaya Allah berikan, Allah turunkan ketenangan dan ketentraman di dalam hati orang-orang yang beriman. Maka mudah-mudahan tiga hal ini mampu kita lakukan. Pertama, bersyukur terhadap nikmat Allah. Yang kedua, berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan. Yang ketiga, berzikir kepada Allah, niscaya Allah akan berikan ketenangan dan ketentraman di dalam hati orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam salah satu golongan ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri khatib sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim
wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya mujibas sa'il ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansurna ikhwanina muslimina fi Palestin. Allahumma ansurna ikhwanina muslimina fi Palestin. Allahumma ansurna ikhwanina muslimina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yashkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا
تعملون بصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا وجداتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. اللهم يا غني يا مغني يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله